बोडो कछाड़ी कल्याण स्वायत्तशासित परिषद ने जोनाई के यूपेंद्रनाथ ब्रह्मा मेमोरियल बोडो हाई स्कूल परिसर में आज विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन किया। बोडो कछाड़ी कल्याण स्वायत्तशासित परिषद ने जोनाई के यूपेंद्रनाथ ब्रह्मा मेमोरियल बोडो हाई स्कूल परिसर में आज विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जागरूकता सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बोडो कछाड़ी कल्याण स्वायत्तशासित परिषद के डेप्यूटी सीएम रोमियो नरजारी, कार्यवाही सदस्य विनोद बासुमतारी, ओएसडी सुक्रेश्वर गोयारी, बोडो साहित्य सभा के सचिव दिलीप बसुमतारी, जोनाई जिला अध्यक्ष माणिक बोडो, यूपीपीओ के उपाध्यक्ष रंजन बासुमतारी, सलाहकार बीरेंद्र कुमार ब्रह्मा, धेमाजी जिला अध्यक्ष रतिराम बसुमतारी, एबीडब्ल्यूडब्ल्यूएफ के सांगठनिक सचिव फुलेश्वरी दैमारी आदि ने हिस्सा लिए, जिसमें विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर यूबीपीओ के केंद्रीय समिति के अध्यक्ष मनोरंजन बसुमतारी उपस्थित थे। यूबीपीओ के केंद्रीय समिति के अध्यक्ष मनोरंजन बसुमतारी ने कहा कि इस बार विश्व पर्यावरण दिवस का थीम प्रकृति से प्रेरित, जलवायु के लिए, हमारे भविष्य के लिए, इंस्पायर्ड बाय नेचर, फॉर क्लाइमेट, फॉर अ फ्यूचर है। इसका मुख्य उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का मुकाबला करना और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना है। फुल गायथा मानगोनां आफादगिरि मनोरंजन बसुमतारी दा बेवहायनो बाहागो लानो हानाय जोंनि खुंथायनि मानगोनां बोथोर सोलायनाय दा नोंसोर एसे उन्दै उन्दै मिथिनाय नङा, बैसोगोरा मानसिफ्रा मिथिगोन दा बोथोरा माबायदि सोलायदों, बोथोर सोलायनानै मा मा जादों, क्लाइमेट चेन्जआ मा खालामो, अखाबाथाय अखा, बांद्राय अखा, सान्दुंबाथाय बांद्राय सान्दुं, जितु हाग्रा दानस्रांनाय डिफरेस्ट्रेशन बा जितु मानसिया सोरजिनाय माखासे आबहावानि दायनि थाखाय, जाहोननि थाखाय बोथोरा सोलायबोगासिनो। सोलायनायनि जाहोनाव मा जादों, ओरैबायदि मालाबा अखा हायो, मालाबा ओरैबायदि अखा खोरोमो, मालाबा अखायानो गैया जादों, मालाबा बोसोरथाम गाहाम अखा हायाखै होनना बुंदों गलाघाटआव। दा बेफोरबायदि जादों। आरो बे बोथोर सोलायनाया गिदिर गिदिर मानसिनि सायाव गोहोम गोग्लैयाबाबो सरासनस्रा जोंबादि खाथिनानै जानाय मानसिफोरनि देहायाव थोंजोङै गोलैयो। जेरै हाल खदाल मावनायाव सान्दुंखौ जों सौसिनानै मावनो गोनां जायो, अखाखौ जों थावरिनो गोनां जायो, दुब्लि बारियाव सारअन्थाइजों गावनानै मानसिया थैनो गोनां जायो, बिदि जायो। दा बेनिखायनो आं बारा गोलावखौ बुंनो सानाखिसै। दा बे मिथिंगानि सायाव दिनै मोनसे सांग्रांथियारि लाबोनो थाखाय जोंनि गेजेराव, फरायसाफोरनि गेजेराव सांग्रांथि लाबोनो थाखाय जिहेतु खुंफैबाय बर' कसारि वेलफेयार समाज काउन्सिला। आरो बे काउन्सिला जिहेतु बिटिसिनि बायजोनि बर'फोरनि जौगाथायनि सायाव खामानि मावो। जोंनि रांखान्थि जौगानाय, सोलोंथाइ भाबै आवगायनाय, बेजों लोगोसे जोंनि समाज, जोंनि राव, जोंनि सिनायथिखौ रैखानि थाखाय बे काउन्सिला जिहेतु खामानि मावबोबाय थादों आरो मावलांबाय थागोन। बे फरायसालियावबो बे काउन्सिलनिफ्राय एसे एनै हेफाजाब होनानै दा बे अबस्थायाव लाबोदों। आरो बेयाव एसे फरायसानि जेंना दं, हयथ' गाहाय फोरोंगिरिया काउन्सिलजों रायज्लायनानै सानैसो बे काउन्सिलनिफ्राय फोरोंगिरि थिसननायनि बाथ्राखौ फोरमायदों। दा आङो बयनिसिमबो बेयाव खुंफैनायनि थाखाय काउन्सिलजों लोगोसे दिनै बेयाव बाहागो लानाय साफ्रोमबो दैदेनगिरि दङ, गासैबो आफादनि दैदेनगिरिफ्रा बेयाव दंफैयो। आरो फोरोंगुरुफोरनो आरो फरायसा फरायसुलिफोरनो आंनि अननायखौ बावहरनानै आरो गेदेरफोरनिसिम आंनि सिबिनायखौ बावहरनानै आंनि जितु सुंद' बिबुंथि बेखौनो फोजोबबाय। जोंना बिमाफ्रा सोरबा सोरबा बिमाया बिराद बिफां फुल गायनानै मोजां मोनो, बिबार गायनानै मोजां मोनो, किसुमाना किन्तु मोजां मोना। बे मोजां मोननाय मोजां मोनै, दा जोंना थासारियानो थिनदों जोंनो बिफां लाइफांखौ नांसिगौ, समायना मोनसे सोमखोर मोनसे थासारिखौ जोंनो नांगौ, बेखौ दिनै जोंखौ थासारियानो थिनदों। दा आं बेखिनि बाथ्राखौ नैबे समाव बुंबाय।
दा फरायसा लोगो नोंथांमोन रायजो राजा नोंथांमोन दिनै जोंहा जि मोनसे ग्लबेल वार्मिंनि जि मोनसे गिख्रंथाय थासारि बै थासारिखौ मिट खालामनांगौ जायोबा बा बेखौ कन्ट्रल खालामनांगौ जायोबा जोंहा दिनै बिफां लाइफांखौ जों बासायनो हानांगोन ओरैनो अभाबाव जों बिफां लाइफांखौ दाननानै जों नस्थ' खालामनो नाङा जोंहा परिबेसखौ मोजां खालामना दोननांगौ दा बे कनसेप्टआ गोदानै दा फैदों जोंथ' ट्राइबेल माहारि हाग्रा बंग्रायाव थाग्रा मानसि आरो हाग्रा दानस्रांनानैसो जोङो मा खालामो जोंनि गामिफोरखौ लुनानै लायो दा बेखायनो जोंहा नैबे माने अरण्यजों हाग्राजों जोंहा एसे लोब्बा दंखायो दा बेखायनो जोंनि बर'नि न'खरफ्रावबो जों नायदों दिनै गय फाथै खान्थाल जाम बिदि गायनानै जों सोमखोर खालामनानै दोनखायो जोंनि बारिफ्राव माने बेबादि एसे थाखायोनो जोंना मोनसे सोमखोर थासारिया बारा गिनांगौ गैया खिन्थु दानि नैबे गोदान गोदान जोंनि लाइमोनफोरखौ जोंहा दिनै नैबे आबहावानि सोमोन्दै जों एसे सांग्रांथिखौ खालामना गालांनो हानांगोन आं बेखौ खावलायदों आरो दिनै माखासे बिफां दङ जोंनियावथ' ओरैबायदि बिफां गायनाय आंनाव दाखालि NGOनि माखासे मानसिफोर फैदोंमोन बिथांमोना আজি 5 জুন वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे विश्व परिवेश दिवस এই দিৱসটো আমি বড়ো কছাৰী ৱেলফেয়াৰ সমাজ কাউন্সিলে আজি UNB মেমৰিয়েল হাইস্কুলত আমি অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ আৰু এই যিটো কাৰ্যসূচী এই কাৰ্যসূচীটো আমাৰ সমগ্ৰ আমাৰ BKWC এৰিয়াত কামৰূপ নলবাৰী বৰপেটা গোলাঘাট আৰু ইয়াত ধেমাজিত আমি এইটো পালন কৰিছোঁ তো সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ আৰু এখন বিদ্যালয়ত ইতিমধ্যে বহুত মানে ইয়াত সেউজীয়া এটা পৰিৱেশ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ কিন্তু কিছুমান একদম বয়স হৈ গ'ল গছবিলাক পুৰণি হৈ গ'ল মানে তাৰ কাৰণে এটা পৰিৱেশ আৰু এটা সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে আমি এই যিটো হাইস্কুল এখন আমি নিৰ্বাচন কৰি লৈছিলোঁ তো আমি এটোকে জনাব বিচাৰিছোঁ এটা বিশ্বত যি এটা গ্লোবেল ওয়াৰ্মিঙৰ যি এটা পৰিৱেশ আহি আছে আৰু আমি শুনিছোঁ অহা 2 মাহত আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল আৰু ভাৰতবৰ্ষত আমি দেখিছোঁ যে ইয়াত এটা খৰাং এটা অৱস্থা আহিব বুলি আমি শুনিছোঁ গতিকে তাৰ কাৰণে আমি আমাৰ যি নেক্সট জেনেৰেশ্যন আমাৰ উঠি অহা যি যুৱ যুৱতী তেখেতসকলক আমি এই পৰিৱেশৰ সম্বন্ধে তেখেতসকলক সজাগতা আনিবৰ কাৰণে আমি কাৰ্যসূচীবিলাক গ্ৰহণ কৰি আছোঁ গছ থাকিলেহে মানুহ থাকিব আমি এটা কথা জানো যে যাদৱ পায়েং তেখেতে কৈছিলে যে আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল বা অসমত আমি গছ ৰোৱাতকৈ গছটো কেনেকৈ বাচি থাকিব পাৰে সেইটো যত্ন লোৱাটো বহুত ডাঙৰ কথা তো গতিকে আমাৰ ইয়াত যদি আমি গছ গছনিবিলাক যদি নাকাটো তেতিয়াহ'লে এই পৰিৱেশটো সেউজীয়া হৈয়ে থাকিব কিন্তু সেইটো কাৰণে আমি আজি ৰোপণ কৰাৰ লগতে এই গছ গছনিবিলাক আমি কেনেকৈ মানে জীয়াই ৰাখিব পাৰোঁ কেনেকৈ ইয়াত শ্ৰীবৃদ্ধি কৰাৰ লগতে ইয়াত সেউজ এটা পৰিৱেশ আমি মানে গঢ়িব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি বেছি গুৰুত্ব দিছোঁ তো সেইটো কাৰণে আমি আমাৰ বড়ো কছাৰী ৱেলফেয়াৰ সমাজ কাউন্সিলে আমি যেতিয়াৰ পৰা আমাৰ কাউন্সিলখন আমি গঠন হৈছে তেতিয়াৰ পৰা আমি এই কাৰ্যসূচীটো গ্ৰহণ কৰি আহিছোঁ তো আজিও এটা সুন্দৰ এটা পৰিৱেশৰ মাজেদি আমি এই কাৰ্যসূচীটো ইয়াত সমাপন কৰিম আজি যেহেতু বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস বড়ো কছাৰী কল্যাণ সাহিত্য সাহিত্য পৰিষদৰ দ্বাৰা আয়োজনত জনাস্থিত উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্ম মেমৰিয়েল হাইস্কুলত আজি আয়োজন কৰা হৈছে আৰু বড়ো কছাৰী কল্যাণ সাহিত্য সাহিত্য পৰিষদৰ পৰা আমাকো বিশেষকৈ মোক বৃক্ষৰোপক হিচাপে আমন্ত্ৰণ জনোৱাৰ বাবে মই বড়ো কছাৰী কল্যাণ সাহিত্য সাহিত্য পৰিষদলৈ ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আজি যিহেতু বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস ইয়াৰ লগত সংগতি ৰাখি ইয়াত বিভিন্ন অনুষ্ঠানো পতা হৈছে আলোচনা চক্ৰও কৰা হৈছে আজি যিহেতু এইবাৰৰ যিটো টিম 2026ৰ বিষয়বস্তু হৈছে আমি প্ৰকৃতিৰ পৰা অনুপ্ৰাণিত হোৱা আৰু জলবায়ুৰ বাবে আৰু আমাৰ ভৱিষ্যতৰ বাবে যেহেতু পৃথিৱী এটাই আমি ইয়াক বচাব ৰাখিব মানুহৰ বাবে বা জীৱ জন্তু থাকিবলৈ আৰু বেলেগটো গ্ৰহ নাই পৃথিৱী আছে গতিকে আমাক ইয়াত বচাই ৰখাটো ইয়াৰ যত্ন লোৱাটো আমাৰ সকলোৰে দায়িত্ব আৰু প্ৰকৃতিয়ে যেহেতু সি তৰ্ক কৰিব নাজানে সি আলোচনাও নকৰে যেহেতু সি সংকেতহে দিয়ে আজি কি অৱস্থাত আছে যেহেতু আমি ইয়াক এটা সুস্থিৰ পৰিৱেশত আনিবলৈ হ'লেও পৰিৱৰ্তন আনিব নোৱাৰিলেও এটা সুস্থিৰ পৰিৱেশত আমি কেনেকৈ ৰাখিব পাৰি ইয়াৰ বাবে আমি সকলোৱে প্ৰকৃতিৰ প্ৰতি আমি সজাগ হ'ব লাগিব বৃক্ষৰোপণৰ লগতে গছ গছনিক যত্ন লোৱা আৰু গছ নকটা গছ কটাটো ৰোধ কৰা সেই কাৰ্যখিনি কৰিব লাগিব বুলি মই সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ